Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aleti Monarisa SPD. Saya mengajar di SMKS 18 Al-Yasir Kota Bengkulu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Kelas Bahasa Inggris, nomor UKG 2019 0098 50 93, NPM 2390 25 49 51 66, akan menampilkan video pembelajaran dengan materi deskriptif teks kelas 10 jurusan farmasi semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Okay, students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, adik kelas yang kedua kelas. Stand up, please. Greeting to our teacher. Good morning, ma'am. Good morning, everybody. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Thank you. Sit down, please. Silakan berdoa dulu ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Seperti biasa, sebelum kita memulai, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Okay, stand up please. Lagu Indonesia Raya ya. Oke, 1, 2, 3, go. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan sit down please. Okay, before we start our lesson today, I will check your attendance list first, ya. Saya cek dulu kehadirannya hari ini. Oke. Ya. Siapa yang nggak masuk? Who is absent today? Neo ada 2 ya? Oke. Kenapa sakit? Ada sakit satu itu. Oke, satu sakit, satu. Oke, no problem. Oke, saya mau tanya dulu ya, pelajaran kita minggu yang lalu. Masih ingat apa yang kita pelajari minggu yang lalu? We learn about part of speech ya. Ada bagian-bagian dari bahasa Inggris dari kalimat. Yang pertama ada adjective, adalah kata sifat, kemudian verb, kata kerja, noun, kata benda, adverb, kata ragangan. Oke, siapa yang masih ingat contoh-contoh dari adjective dulu? Oke, Bella, silakan. Happy, Sad, happy, sad, hungry, hungry, ya, smile, ya, big, ya, big. Apalagi besar berarti lawannya small, ya, kecil. Nah itu clean. dirty dan clean. Oke, udah paham ya tentang adjective. Lalu noun, kata benda. Oke, Sarah, Box, ya, terus tuh bag, bag, ya, table, table, pencil, pensil. Udah, oke. Verb, kata kerja. Oke, Lorena, study, oke, drive, drive, terus run wild, ya, gitu. oke, good ya. Dan adverb, keterangan. Oke, silakan Suci. Hospital, Ya, keterangan ada keterangan tempat, tempat, ada keterangan waktu, adverb of place dan adverb of time. Oke, yang tempat dulu. klinik, Ya, hospital, hospital. And then kalau waktu at 7 o'clock, ya kan? Keterangan waktu. Oke, udah jelas ya perbedaan dari masing-masing part of speech. Nah, hari ini kita lebih ke adjective atau kata sifat ya. Kegunaannya apa kita mempelajari adjective ini ya? Untuk berhubungan dengan benda-benda ataupun nanti yang akan kalian temui di tempat magang atau di tempat kerja. Nah, ini ya judulnya kali ini ya, bisa dilihat di PowerPoint kita. Nah, ini ya. Nah, ini tujuannya ya hari ini. Yang sampaikan dulu, peserta didik akan mampu menentukan ini ya, fungsi sosial dan struktur teks dari teks deskriptif ya. Jadi menggambarkan sesuatu. Lalu peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu peserta didik mampu menyusun ya teks deskriptif. Jadi nanti memang ada teks yaitu akan diacak ya, scramble text atau wacana acak. Nah, nanti Anda akan berkelompok untuk menyusun wacana acak tadi menjadi paragraf yang utuh. Lalu di bawahnya nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan teks yang ada di atas. Setelah itu nanti Anda akan present ya, mempresentasikan hasil diskusi ya atau resultnya ke depan kelas. Nah, terakhir nanti kita peserta didik itu mampu menyimpulkan isi teks deskriptif dengan baik, ya kan? Termasuk menyimpulkan hikmah atau pelajaran apa yang bisa diambil dari teks tersebut. Ya, ini tujuan kita hari ini. Jadi sangat bermanfaat sekali ya
untuk nanti dipakai di dunia kerja. Okay, now, I have a picture here, ya, gambar apa ini? Hospital. Ada gambar modern, ya, ini modern hospital buildings. Jadi rumah sakit sekarang ini sudah modern, ya, sudah kita temui. Nah, lalu ini apa? Lobby, ya. Jadi ini ya salah satu contohnya ada lobby. Kemudian ini pasiennya, ya, kamar pasien. Nah, nanti kalau misalnya Anda magang atau sudah bekerja, ya, itu akan ketemu ini hospital patient room. Nah, lalu ini ada hospital maternity room. Ini untuk ibu-ibu hamil dan melahirkan, ya. Kalau di rumah sakit atau di hospital itu sangat komplit, ya, lengkap. Nah, lalu ada lagi hospital emergency room. Kalau sering kita bilang apa? UGD, ya, unit gawat darurat. Nah, itu in English call it by hospital emergency room. Nanti jangan bingung, ya, begitu masuk ke rumah sakit and then ada di depan pintunya itu ternyata bahasa Inggris, ya kan? Nah, jangan salah, ya, kalau dibilang UGD yaitu hospital emergency room atau unit gawat darurat, ya. Ada lagi hospital operating room untuk operasi. Tentunya yang masuk di sini hanya dokter dan nurse tertentu, ya, nggak boleh semua masuk. Lalu ini apa lagi? Dental room in hospital, ya. Jadi ada klinik juga untuk dokter gigi. Nah, ini ada lagi modern farmasinya, tempat kita ambil obat. Nah, ini ya udah sangat modern sekali, ya, nih, ya, gambar-gambarnya. Oke, nah ini menjelaskan, ya, tadi apa yang dimaksud dengan descriptive text. Tentu di SMP udah belajar, ya, macam-macam jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris. Ada apa aja? Naratif, ya, cerita-cerita dongeng, ya, maling kundang dan lain, ya kan? Terus ada lagi eksposisi, ya kan? Nah, ini ada lagi yang namanya deskriptif. Apa sih, ya? Nah, kalau dari yang sudah menjelaskan tadi, ya, ini descriptive text is a text which describes someone, animal, things, or certain place, ya. Jadi teks deskripsi, ya, adalah teks yang menggambarkan tentang seseorang, bisa hewan, benda, atau tempat. Ya, jadi boleh kita menggambarkan orang, ya, tapi ini kita belum masuk ke describing people, ya. Kita masih describing place, ya. Kita ke tempat dulu satu-satu, ya. Lalu, nah, ini ada social functionnya. Nah, nanti ini yang harus Anda temukan di dalam teks yang tadi akan membagikan, ya. Nah, itu apa fungsinya? Yang pertama, to give information about a certain object by describing its feature, history, and special characteristic. Yang kedua adalah to give information about things by describing physical attributes, behaviors, habits, and etc. Ya, maksudnya adalah, ya, untuk memberikan informasi tentang wujud istimewa melalui penggambaran cirinya, sejarahnya, atau karakternya. Nah, kalau describing people, ya, ini menjelaskan sedikit, ya, berarti orangnya seperti apa, ya. Misalnya men, kan, pakai glasses, pakai jilbab, veil, ya kan. Nah, terus bisa juga karakternya itu fisik dan non fisik. Sifatnya seperti apa, pemarah, ya, angry, itu kan adjektif, ya. Nah, atau misalnya beautiful, ya kan. Nah, kalau tempat, ya, itu tadi bisa big, bisa small, bisa dirty, bisa clean, ya kan. Nah, lalu generiknya, ya, generic structure-nya, ya. Di sini nanti di dalam teks itu juga akan kita temukan apa sih generic structure dari descriptive text, ya. Yang pertama identification, ya, kita harus identifikasi dulu, ya. Itu person kah, animal kah, atau place, atau tempat apa dulu yang digambarkan, ya kan. Nah, lalu yang kedua adalah description-nya sendiri, mendeskripsikan itu apa yang dideskripsikan, ya. The part of a text describe the object of characteristic, appearance, personality, habit, and qualities, ya. Jadi tadi, ya,
Yang pertama kita identifikasi dulu, berisi pernyataan umum ya tentang identifikasi pengenalan tokoh yang akan dideskripsikan. Ini siapa, namanya, tempat tinggalnya, ya kan? Kalau itu tokoh. Nah, tapi kita ganti adalah tentang hospital ya. Lalu deskripsi ini adalah bagian teks yang berisi tentang penjelasan karakteristik wujud tadi ya, kebiasaan, kualitas dan objek yang akan dideskripsikan. Nah, ini ada language features-nya ya. Jadi dia specific participant ya. Jadi dia spesifik ya, spesifik. Has a certain object, is not common or unique. For example, kalau orang ya, ini contohnya misalnya my best friend. Nah, ini contoh aja ya. Terus my mom ya, itu kalau orang ya. Lalu my house, itu kalau tempat. Lalu uncle misalnya, atau sebutkan orangnya. Jim misalnya, Nabila ya kan, Andra, sebutkan ya kan. Itu dia berarti spesifik. Lalu dia use simple present. Kata bahasanya adalah menggunakan simple present. Masih ingat simple present? Menceritakan kejadian rutin ya kan, berarti dia pakai kata kerja bentuk pertama ya kan. Nah, lalu menggunakan tadi ya descriptive adjective yang tadi sudah Mem sebut ya di awal pelajaran kita minggu lalu, sudah belajar apa itu bedanya verb, noun, adjective, and adverb. So if you find English full sentence ya, jadi kalau ketemu bahasa Inggris, kalimat bahasa Inggris yang full, Anda sudah bisa membedakan, oh ini subjek, ini predikat, ya kan? Ini objek, ini keterangan. Jangan sampai nanti sudah SMA dikasih kalimat, ya SMK apalagi ya, sudah mau kerja bingung yang mana subjeknya. Nah ini kan, nah ya jangan sampai kayak gitu ya. Harus tahu, oh ini subjek, ini predikat, ya ini objek, ini keterangan. Dan kemudian ada lagi yang namanya adjective, kata sifat, yaitu menggambarkan objek tadi, ya. Oke, do you understand that I am talking about? Oke, good. Ya, lalu ada action verb di situ ya. Action verb ini berhubungan karena kita pakai simple present. Lalu ada use linking verb ya, misalnya am, is, look, sit, etc. Ya, nah ini keterangannya ya. Tadi penjelasan yang sudah menjelaskan dalam bahasa Inggris tadi. Ya. Oke, itu materi kita hari ini tentang descriptive text ya. Nah, itu informasi yang bisa Mem sampaikan. Tadi sudah tujuannya sudah, kemudian materinya. Nah, sekarang kita bentuk kelompok dulu ya. Bentuk kelompok, satu kelompok 4 ya. Tapi karena tadi ada kelompok yang nggak masuk ya, nggak apa-apa. Langsung dikerjakan aja sesuai dengan grup yang masuk. Nah, please turn around ya, berputar ke belakang ke kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, kami bagikan lembar kerjanya. Oke, grup 1. Ini ya, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 ya. Ingat ya, ini scramble text. Jadi nanti dibuka, nah itu ada teks acak ya. Jadi disusun. Kamusnya ada kan? Ada. Good. Nah, ini untuk menyusun scramble text-nya nanti ada linknya Mem kasih ya. Nah, untuk lembar individual ini ya, ini untuk individualnya. Oke, ada tugas kelompok, ada juga tugas individu ya. Jadi semua harus menulis. Ini hanya 3 ya yang datang, jadi 1 nggak datang ya tadi ya, disampingin ya. Oke, nanti dikasih tahu aja sama kawan yang nggak masuk ya. Nih. Oke. Siapa yang belum? Nih. Boleh dibuka?
Ya, please open. Ya semua. Nah, ini untuk kelompok. Nah, ini lembar kerja kelompok ya. Please write your group member names. Nah, jangan lupa ya ditulis grup membernya. Yang nggak masuk dikasih tanda ya. Namanya yang tadi, Morna dan Neo. Satu lagi. Oke, I will give you 15 minutes ya. 15 menit, enough? Cukup? Ya, boleh dibuka ya. Oke. Ada judulnya juga di situ. Ya, itu judulnya. Nah, ini lemnya. Ini lemnya ya. Nanti boleh berbagi ya. Okay. Any question so far? Boleh kalau dia mau ditanyakan, ya. Kita lihat kamus. Cek dulu siapa yang bawa kamus, siapa yang nggak bawanya. Ini dulu, ini pertanyaan. Ini di atas. Itu kamu semua deh. Ini ada kamu satu lagi, agak bawah. Kami agak banyak juga. Ini mana ya? Ini. Ya, langsung dijawab ya. Pertanyaannya ada 5. Dibaca dulu. Dijawab di lembar ini. Ya, di lembar yang individu ya. Cari. Nanti ditulis di sini. Ini pertanyaan itu individu. Ya, yang ini ya. Jadi ada 5 ya pertanyaannya. What are some of different roles that people play within a hospital, ya kan? Kalau ada kata-kata sulit, dicari dulu di kamus, ya. Number 2, how does technology impact the work of medical professional, ya kan? Number 3, what are some of the challenges that hospital face? Number 4, what are some of the ways that vocational high school students can prepare for a career in healthcare? And the last, what are some of the ethical consideration involved in healthcare? Ya. Oh, ini. Oke. Ini yang dapat kamus boleh cari. Nah, ini individu ya. Ini ditulis ya. Ya. Ini lagi. Buat nama dulu. Ini mana nih? Sampai
Namanya jangan lupa. Enggak, ini yang pertama kan. Yang kedua. Ini menurut apa? Apa ini? Jadi pakai untuk perbaikan. Oke, ini ya. Ya, itu soalnya ya. Jawabannya ya. Ini ada tadi dulu kata-kata suratnya ya. Catat namanya dulu. Ya, apa kesimpulan? Tulisannya yang rapi ya. Huruf besar, huruf kecil, diperhatikan. Nama kelompoknya dibuat. Baca baik-baik. Ya, ini soalnya ya. Soalnya tidak usah lagi di sana. Nggak usah ditulis, Langsung jawabannya aja. Langsung jawabannya aja. What are some of the different role of that people play within a hospital? Ngerti nggak maksud soalnya? Ya. Jadi kan di hospital kan ada different role. Itu artinya ada berbagai macam peran. Ada dokter, ada nurse, ada lagi mungkin cleaning service, ada apoteker, ya kan? Nah, ini nanti kan kerja sebagai asisten apoteker. Nah, itu dijelaskan di situ. Dokter misalnya kan, sebagai apa fungsinya, the function di sana, ya kan? Kemudian perawat, apoteker, cleaning service, semuanya. Kemudian nomor 2, how does technology katanya impact the work of medical professional? Ya, bagaimana teknologi ya bisa berpengaruh terhadap profesional para medis. Ya, perlu teknologi nggak? Perlu, ya kan? Nah, itu ada di dalam teks itu, disusun dulu ya. Disusun dulu yang bagus, nanti baru translate, ya kan? Baru bisa answer the questions di bawahnya. Jadi kan di rumah sakit kan akan ketemu banyak teknologi kan. Nah, ya pasien, kemudian teknologi. Ada alat apa aja? Jantung itu kan. Nanti kan semua ada bahasa Inggrisnya tuh di situ. Dan operasi. Kalau di dental assistant, iya, cabut gigi. Iya, unit, ada apa lagi? Gigi palsu, ya kan? Nah, gigi berlubang, ya, gitu ya. Lalu, what are some of the challenge? Challenge artinya tantangan, ya, yang akan dihadapi oleh rumah sakit ke depannya, seperti isu-isu viral saat ini.
Ya, bisa kita lihat di Gaza, di hospital Gaza, Palestina, ya kan? Mana kalau nggak ada rumah sakit? Ya, kondisi situasi lagi emergency, lagi urgent, lagi darurat, sangat dibutuhkan hospital, layanan kesehatan. Nah, itu bisa nanti diceritakan di situ ya. Kalau belum bisa in English, buat dulu in Indonesia, make it in Indonesia, pakai bahasa Indonesia, and then translate in English using dictionary ya. Dan jangan malas itu Pak kamusnya. Lagi cari. Kemudian nomor 4 apa katanya? What are some of ways that vocational high school? Nah, kita ini kan kejuruan. Vokasi students can prepare for a career in healthcare. Apa kira-kira yang bisa Anda siapkan sebagai siswa SMK untuk karir ke depan di dunia kesehatan. Yang kelima, what are some of ethical consideration involved in healthcare? Nah, cari dulu difficult word-nya, kata-kata sulitnya dicari dulu. Ya, Mem. Bisa? Enggak ya? Jangan terlalu banyak nanti jelek. Susah bacanya nanti. Ini sudah. Ini kan sudah. Ini enggak ditempel. Persoalannya soal kita. Sudah ini tempel. Mana pena saya? Nggak usah, soalnya nggak usah ya. Make the consolation of it. Gimana vocabnya? Vocabulary-nya? Ya, Soalnya nanti tempel. nggak usah. Tempel. Hah? Nanti tempel. Nggak boleh. Ini bohong pernah. Vocabnya gimana menurut anak-anak sekalian? Susah atau biasa? Susah ya. Karena biasanya kita kan belajar English for general, English untuk umum. Nah, di kurikulum Merdeka, kurikulum yang baru ini harus English for medical students, untuk murid jurusan kesehatan. Jadi kita tidak lagi membahas English for general ya, tidak lagi boleh bahas English untuk umum. Langsung ke English for specific purpose ya, untuk tujuan khusus. Jadi nggak usah dipusingkan, misalnya masih bingung, simple present aja masih bingung ya kan. Nah ya, jadi nggak apa-apa ya, nggak usah dipusingkan. Yang penting banyak aja kosakata vocab, karena nanti akan ketemu di lapangan, di tempat praktek ya, di dunia kerja. Itu jangan sampai salah ya. Nanti ada hospital operating room, berarti ruangan operasi. Ada hospital maternity, berarti untuk kebidanan. Nah, jangan salah nanti ya, ada di situ. Siapkan juga hasil yang untuk kelompok ya, untuk presentationnya. Siapkan juga. Halo, Mem. Presentationnya dibagi nanti ya. Nah, untuk yang ke depan ya. Moderatornya, kemudian speaker 1, speaker 2, speaker 3, and then conclusion ya, profesor. Kesimpulan dari teksnya. Moderator. Kamu silakan. Lagi kamu silakan.
ada yang bilang harus siapkan kamus mini ya, buku kecil ya untuk mencatat kata-kata sulit. Nah, itu tetap dilanjutkan ya. Kata sulit itu. Ten menit ya, waktunya 10 menit more, 10 menit lagi. Banyak yang kosakata baru ya. Iya, benar. Ingat ya, dalam bahasa Inggris itu ada 3 ya yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, tulisannya seperti apa ya. Tulisannya, lalu how to pronounce the word. Bagaimana cara mengucapkannya. Yang ketiga apa? Meaningnya. Artinya. Itu tidak bisa ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi harus tahu. Kalau misalnya masih SD, SMP nggak tahu, orang masih oke lah, no problem ya kan? Tapi ini udah SMK ya, bukan SMA ya, bukan SMA biasa, ini SMK. Ya, jadi sudah vocational high school itu udah mirip mahasiswa pelajarannya, sudah English for specific purpose ya. Jadi harus tahu tulisannya, kemudian pronunciation dan juga arti. Ada 3 ya. Ya. Catatkan ya di papan ya, dicatat itu di bukunya. Ada tulisannya ya. Tulisannya harus tahu seperti apa. Kemudian cara mengucapkan ya, mengucapkannya bagaimana. Yang ketiga, arti ya. Artinya apa? Nah, ini harus tahu ya. Ada 3 ya. Jadi di kamus kan itu di sebelah kata itu kan ada cara membacanya ada. Yang dia tulisan miring titik 2 ya. Berarti kalau ada titik 2-nya berarti itu agak panjang. See, can you see that? Nah, agak panjang. Tapi kalau see laut pendek. See. Kalau she sh berarti dia ada angin ya. Ada angin berhembus. Ini ya, ada she ya, ini beda ya, ada she, ada si ya pendek, ada si panjang ya. Ini ada kalau di kamus itu ada kayak si titik 2. Nah, ini berarti panjang. Ini si kalau nggak ada titik 2 berarti pendek. Ada cara bacanya itu di kamus ya. Kemudian ada she. Nah, ini berarti kalau seperti ini berarti panjang. Kayak kita musir aja. Nah, ya, mulutnya agak maju sedikit ya, gitu ya. Itu dilihat itu, jangan lagi pronunciation-nya salah ya. Nah, satu lagi yang sering kalian salah itu ada thank ya, thank you. Nah, beda dengan tank itu mobil tank, mobil tentara tank. Tapi kalau thank you, lidahnya ada di antara 2 gigi. Thank you ya. Tapi jangan terlalu keluar juga lidahnya ya. Sedikit aja ya, lidahnya ada di antara 2 gigi. Very ya. Very tebal ya. Beda antara very F tipis dengan V tebal. Novira. Nah, namanya kan Anda sering panggil Pira ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan P ya, P. Ada F, ada V ya. Kalau dalam bahasa Inggris V itu
Vera. Tebal. Ya, bibirnya menyentuh Vera, gigi atas. Menyentuh gigi atas, ya. Coba, please. Coba. Thank you. Thank you. Thank you. Very Very much. much. Yeah. Coba Vera. Yang Chinese tadi. Iya. Thank you. Coba. Thank you. Very Very, very much. much. Ya, bukan very ya. Very kan pi. Dia kan very. Ya. Coba Arya. Thank you Thank you very much. very much. Ya, jadi kita panggil teman yang ada V itu nggak boleh Penny, nggak boleh Fanny, tapi Veni, tebel. Ya. Coba, ini Reva. Panggilnya Reva kan? Nah, itu kan kalau dalam bahasa Indonesia seperti nggak ada beda. Coba, Reva. Thank you very much. Ya, itu ya pronunciation-nya. Nanti akan ada vocab yang berhubungan dengan hospital. Coba Novira. Thank you. Lidahnya di antara dua gigi. Thank you very much. Ya, coba Suci, coba melihat dulu. Thank you very much. Ya, agak monyong sedikit. Coba. Harus confident ya. Kan seperti yang bilang kan, kalau mau bagus bahasa Inggrisnya harus confident dan practice. Confident dan practice. Coba. Ya, sambil itu. Thank you very much. Ya, coba Okta. Thank you. Nama si Tank. Tank itu mobil. Mobil Tank. Coba. Thank you very much. Ya. Seminggu-minggu ini latihan ya. Minggu depan mencoba udah bisa ya. Thank you very much. Sahara masih malu-malu aja. Thank you very much. Ya. Thank you very much. Thank you. Kencang. Thank you Very much. Yes, good. Coba Rena. Kan ini Florena. Flow berarti tipis ya. Kita nggak usah tebal. Florena. Coba. Thank you very much. Monik malu juga. Thank you very much. Ya, coba. Thank you very much. Ya, nanti dikumpulkan ya vocab-vocabnya ya, yang baru ya. Satu orang 5 cukup. Ya, satu orang 5 cukup. Satu hari, satu orang 5. Harus ketemu kosakata yang baru. Oke, udah sampai mana nih? Selesai belum? Dikit lagi ya. Oke. 5 menit ya, 5 minute more. 5 menit lagi. Boleh. Kalau nggak muat, boleh di lembar belakangnya ya. Oke ya, harus confident. Catat ya, ini yang penting-penting kalau dicatat nih. Tadi ya. Harus confident. Ya. Dan practice. Ya, latihan. Ya, banyak latihan. Ya. Paragraf 2 tadi di mana? Paragraf 2 disusun ya. Jadi dalam menyusun teks harus diperhatikan ya. Teks paragraf 1 dan 2 itu harus sinkron, harus nyambung ya. Jangan nanti lompat-lompat ya. Ada ide pokok itu di depan, ada yang di belakang, dan biasanya di bawah adalah conclusionnya. Dan ingat bahwa kita ini adalah teksnya jenisnya apa tadi? Deskriptif. Jadi gimana? Ada identification dan ada description. Jadi yang di atas itu harus yang identifikasi. Harus yang identification yang di atas ya, baru di bawahnya adalah deskripsinya.
Baru setelah itu bisa menjawab soal yang 5 tadi. Menit ya, 5 menit. Nah, dibagi nanti waktu presentasi siapa yang menjawab nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dibagi. Nah, penilaiannya kan sudah menjelaskan juga di awal tadi ada penilaian individu dan kelompok. Jadi harus kompak ya. Harus kerjasama yang baik. Kalau nilai kelompok berarti tinggi semua, rendah semua. Oke, nih kelompok 4 udah sampai nomor 5. Ya. Yang rapi ya, tulisannya nih dicek semua soalnya. Huruf besar, huruf kecil. Jangan di tengah-tengah ada huruf besar. Boleh salah, huruf kapital maksudnya ya. Sorry. Titik, koma. Punctuation-nya. Tanda baca. Ya. Mas miring-miring, Bella. Gak apa-apa, boleh. Iya, nanti dirapiin lagi ya. Ya boleh, kalau ada yang mau ditanya boleh. Udah jelas ya? Jelas, men. Tulis nomor 3. Oke. Nah, ini kan ada 5, ini berempat, juga lagi. Berarti ada 1 orang ya. 2. Oke, kalau sudah kita siap-siap presentasi. 1 lagi, Mem. 1 lagi ya. Lima ya, 5 kosakata baru ya, yang baru ditemukan itu dihafal. Untuk praktis aja ya kosakatanya dulu. Masukkan ke kamus mini ya kosakatanya ya. Yang dipresentasikan sekarang yang ini dulu, teks dulu ya. Wacananya dulu. Kosakatanya dicatat di kamus mini, dihafal tadi tulisannya gimana, kronologisnya dan meaningnya itu nanti untuk pertemuan berikutnya ya. Waktunya nanti cukup waktu kita karena mau presentasi.
Bella lagi latihan Bella. Oke, waktunya habis ya untuk kelompok. Siap-siap kelompok 1 untuk maju. Nanti cukup waktu kita. Grup 1 ya, grup 1. Oke, please present your result discussion in front of the class ya. Di bawah hasil dari pekerjaan kelompoknya. Oke. Di depan ya. Rena, Moni, dan Nabila. Satu orang nggak ada termasuk yang iya. Oke, yang lain, grup yang lain, please listen to grupnya Rena. Salah ini nih, biar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody. Hai. We are from Group 1. Let me introduce ourselves. I'm Rena. Next to me is Monica and Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang hospital. Silakan dilihat guys. Ya, itu ya hasilnya dari kelompoknya Rena, grup 1. Ya, ada sudah benar. Oke. Ya. Okay, good. And then the questions. Jawab pertanyaan. Ya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan tadi. Yang pertama, saya akan menjawab soal ini bahasa Arab. Ya. Nomor 1 dulu ya. Nomor 1, what are some of the different rules that people pay within a hospital? Oke. Doctors diagnose and treat patients illnesses. Nurse provides derived care to patients involving administering medications, monitoring vital signs, and assisting with daily activities. Test machines, operate equipment, and perform tests such as X-rays and blood tests. Clinical staff handle administrative tasks such as scheduling appointments and billing insurance companies. Ya. Maintenance staff keep the hospital clean and function properly. Oke, akan dilanjutkan oleh Monica. Oke, Moni. Nomor 2, how does technology impact the world of medical professional? Ya. Technology plays a vital role in many aspects of healthcare. For example, advanced medical equipment helps doctors diagnose diseases more accurately, and electronic health record improve communication and coordination between healthcare providers. Yes. Nomor 3. Nomor 3 dilanjutkan oleh Nabila. Nabila. Oke. Silakan Nabila.
What are some of the facts the hospital finds? Hospital finds my facts including increasing hospital records starting from pregnant then need to get booked with chilling or control. Ya. Number 4. Number 4. What are some of the wise take for professional big school students can prepare for their in or culture? Oke. Professional big school students in health or their intake course in mind optional and medical. Ya. Number 5. The last number. What are some of the ethical considerations involved in healthcare? The Armani ethical considerations involved in healthcare, such as patient privacy, informed consent, and of life care. Health professionals must make decisions that are in the best interest of their patients while respecting their needs and goals. By understanding the complex world of hospital and the diverse roles people play within them, vocational high school students can develop a deeper appreciation for the healthcare field and explore various care opportunities available to them. Oke. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Kemudian kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Silakan duduk. Ya, nanti dikumpul ya, terakhir ya. Oke. Grup tuh selanjutnya. Ya, please ya. Sahara moderatornya. Oke, yang lain listen to group 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, Hai. we are from group 2. Let's introduce myself and my friends. My name is Haraminten Dariska and tell my friends. Mela Destiani. Okay, we will present the rest of our group. Next, the hospital Kamu pertanyaan? Ini dulu. Next, the hospital and work of healing and hope. Hospitals are also active for forum of medical technology and innovation. Instead of operating room equipment with clothing and equipment, surgeons from complex procedures with remarkable precision in research lab. Dedicated scientists work tirelessly. Oke, no problem. Ya, nggak apa-apa. Namanya kan lagi belajar ya. Lanjut, Andra. The part of the hospital is in the emergency room. This contiguous environment is where medical teams work against the floor to stability
patient and safe life. The constant keeping of monitors and the bright pictures create and sense of urgency and purpose. In contrast to the frantic energy of the air, Panjang room over I have of wind and comfort. Here, patients can rest and recover, surrounded by the love of their family and the care of medical professionals. The lifting and the control of equipment, profit and center of care and security. Hospital are not just about illness and recovery. There are also places of joy and hope. In the maternist ward, the breeze of nail work people fill the air, signifying the beginning of new life and the enduring power of love. Hospitals are a complex and fascinating environment filled with activity as medical professionals work tirelessly to care for the sick and injured. They serve as a beacon of hope, created by a bustling lobby area in patients waiting for appointments, families offering support and comfort, and medical staff using to their next steps. The air is filled with a mix of emotion, activity, hope, fear, and resilience. Baik, kami akan menjawab pertanyaan. Nomor pertama, what are some of the different roles that people play within a hospital? Doctor diagnose and treat patients' illness. Nurse provide direct care to patients, including administering medication, monitoring vital signs, and assisting with daily activities. Clinic staff handle administrative tasks such as scheduling appointment and billing insurance compers. Yang nomor kedua, jawabannya. How does technology impact the work of medical professionals? Technology plays a vital role in many aspects of healthcare. For example, and quantitative medical imaging equipment helps doctors diagnose diseases and coordination between healthcare providers. Andra, ya. Nomor 3. What are some of the challenges that hospital face? Hospital face many challenges, including missing healthcare costs, staffing shortages, and internet need to keep up with ever-changing technology. Nomor 4. What are some of the ways that professional high school students can prepare for a career in healthcare?
Jelas, Barbara? Vocational School Student International in a healthcare career and take courses in anatomy, physiology, and medical terminology. They can also participate in internship or volunteer programs to gain hands-on experience. What are some of the ethical considerations involved in healthcare? There are many ethical considerations involved in healthcare, such as patient privacy, informed consent, and of life care. Healthcare professionals must make decisions that are in the best interest of their patients while respecting their rights and laws. Oke. Closing ya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ya, memang kosakatanya sulit ya. Iya, Memang vocabnya susah, jadi tadi mungkin Nela agak-agak ini. Tapi nggak apa-apa, no problem ya. Nanti kita latihan lagi ya, belajar lagi ya how to pronounce the word. Oke, next, group 3. Ya. Pokoknya confidence saja ya, salah-salah nggak apa-apa, no problem ya. Kan kita lagi latihan ya, lagi belajar. Oke. Oke, everybody listen to grupnya Reva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 3. Let's introduce myself and my friends. My name is Revalina Ramadhani, and then Alima Ferroba, and then Bella Sofia, and then Yunis Bastiana. okay, we will present the result of the guru word. Okay. The hospital award of the healing and hope. Hospital are the context and functionally environment filled with activity as medical professional work tirelessly to care for the sick and injured. They serve as beacon of hope for those in need, offering a life in time of vulnerability. Step into a hospital and you are greeted by bustling lobby. Here you all find the petities waiting for the apartment families, offering support and comfort, and medical staff pushing to take next steps. The air is filled with a mix of emotional experience, hope, fear, and relief. Further to the heart of the hospital lies in the emergency room. This contiguous controlled environment in where medical team work against the clock, the stability, practice, and save lives. The bright light, the context between of the monitoring and the hurry frustrated audition of the current and police. paragraf ini, in contrast to the finite energy of the air. Panic room offer a heaven, a quiet and comfort. Here panic can rest and recover. Surrounded by the love of their families and the care of the medical professional. The soft light and the gentle heart of the equipment provide a sense of calm and security. Hospital are
as low as the forum of medical technology and innovation in the start operating room expert with XD and HG environment syndrome from complex producer when when remarkable precision in search tactics can within work research to develop narrow the match and choice for the self war tech workforce the boundary of medical quality and health inform the level of consent conflict. Hospitals are not just about illness and report, they are also place of joy and hope. In the maternity, what does this of born babies feel that I am signifying the beginning of new life and the living power of love. Next, questioner number 1. What are some of the disparate roles that people play with in the hospital? Doctor, diagnosis and treat patients illness. Nurse, provide direct care to patients including experiencing medication monitoring, vital signs, and assistance with daily activities. Technical, offering equipment and perform tests such as X-ray and blood tests. Clearing staff, handle administrative tasks such as handling appointment and billing equipment complaints. Maintenance staff keep the hospital clean and configuration properly. Next, question number 2. How does technology impact the work of the medical professional? Technology play a vital role in my aspects of healthcare. For example, advanced medical image equipment help doctors diagnose disease more accurately, and electronic health records improve communication and coordination between healthcare professionals. And next, number 3. What are some of the challenges that the hospital face? Hospital face many lifeless cancer strain health. It has been caused several of gas and the need to care for everything saving to technology. And next, question number 4. What are some of the ways the population high school student can prepare for the care in the healthy care? Vocational school students interested in healthcare can take courses in anatomy, physiology, and medical criminology. They can also participate in intensive or further programs to enhance expertise. And last one, question number 5. What are some of the ethical considerations involvement in healthy care? There are many ethical considerations involved in the healthcare, such as party involved, those and the of-life care healthcare professional must make decisions that are in the best interest of their patients while respecting the risks and the follows. Okay. The hospital is the most comfortable place for sick people because and the facilities are comfortable and
and can also help people in emergency. Okay, good. Okay. Thank you so much for listening for my present for my group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause to your friends. And okay, the last group, ya, grupnya Novira, grup terakhir. Grup 4, ya. Ya, nanti ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends. Hai. We are from group 4 and let me introduce myself. My name is Novira, and for my friends, please introduce yourself. My name is Dr. Ramadhani. My name is Suci Abdina. So, here we will present the result of our discussion. Jadi langsung saja, di sini saya akan membacakan hasil susunan paragraf kelompok kami. The hospital, a world of healing and hope. Hospital, a complex and fascinating environment filled wide activity as medical professionals work tirelessly to care for the sick and injured. They serve as a beacon of hope for those in need, offering a lifeline in times of vulnerability. Step into a hospital and you'll be greeted by a bustling lobby. Here, you'll find patients waiting for appointments, families offering support and comfort, and medical staff rushing to their next time. The air is filled with a mix of emotion, anxiety, hope, fear, and relief. For the paragraph 2, the heart of the hospital lies in the emergency room. This healthy yet controlled environment is where medical teams work against the clock to stabilize patient and save life. The bright lights, the constant beeping of monitor, and the hurried voice create a sense of urgency and purpose. In contrast to the frenetic energy of the IR, patient from our heaven acquit and comfort. Here, patient can rest and recovery, surrounded by the love of their families and the care of medical professionals. The soft lighting and the gentle hum of equipment provide a sense of calm and security. Jadi, untuk menjawab pertanyaan akan dijelaskan oleh teman saya. How does technology impact the work of medical professionals? Technology play a vital role in many aspects of healthcare. For example, advanced medical imaging equipment help doctors diagnose diseases more accurately, and electronic health record improve combination and coordination between healthcare providers. What are some of the challenges that hospitals face? Hospitals face many challenges, including rising healthcare costs, staffing shortage, and need to keep up with ever-changing technology. What are some of the ways that vocational high school students can prepare for a career in healthcare? Vocational high school students interested in healthcare career and can take courses in anatomy, physiology, and medical terminology. They can also participate in intensive or volunteer programs to gain hands-on experience. So, thanks for listening.
Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah maju semuanya ya. Sekarang dikumpulkan hasilnya tadi. Ya, silakan dikumpulkan dulu. Oke, kelompoknya Vira. Oke. Oke ya, very good. Sudah bagus. Tadi hanya ada beberapa yang agak kurang percaya diri. Ya, mungkin karena kosakatanya susah ya. Kosakatanya susah, vocabnya ya, karena ini adalah tentang kesehatan hospital ya, jadi agak susah. Tapi ini hasilnya bagus banget ya. Ini scramble-nya tadi ya. Nanti dicek di rumah, nanti akan kasih nilai ya ini semuanya ya. Oke. Baiklah, sekarang kursinya dirapikan kembali ya. Kursinya tolong dirapikan kembali. Oke, kita ice breaking ya sedikit ya. Nah, biar nggak terlalu stres. Mana nih tadi ya? Ada ice breaking, sudah mempersiapkan. Nah ini ya. Nah jadi ini ya, nanti I say ya. Jadi yang dilakukan adalah what I say, apa yang Mem katakan, bukan yang what I do, Mem lakukan. Ya, paham ya? Jadi bisa Mem bilang stand up, berdiri. Walaupun nanti misalnya Mem nggak berdiri, Mem malah duduk. Dan sebaliknya ya. Sit down berarti harus duduk. Kalau raise your hand berarti angkat tangan. Kalau put your hand down berarti tangannya tuh turun. Are you ready? Ready. Oke ya. Konsentrasi ya. Oke, I sit. Put your hand down. Put your hand down. Berarti tangannya ke bawah. I said put your hand down ya, berarti menurunkan tangan. Kalau Mem bilang ready ya? Raise your hand. Nah, bagus ya. Lagi ya. Mem bilang stand up. Oke. Mem bilang I say sit down. Oke, Okta bingung, ragu-ragu ya mau duduk atau mau berdiri tadi ya. Jadi guessnya adalah what I say, bukan what I do. Oke, bisa kita lakukan lagi? Bisa. Ya, I said put your hand down. Put your hand down. Oke, bagus. I say raise your hand. Oke, good. I say, okay, I say, stand up. I say, sit down. Okay, go. Oke, bagus ya. Fokus dan konsentrasi. Oke, nah sekarang ya, semua sudah maju. Kita sampai di terakhir ya. Yaitu adalah make a conclusion tentang apa yang sudah kita pelajari. Siapa yang bisa menyimpulkan tadi? Oke, Novira. Bukan Novira ya, tadi kita bilang apa? Novira. Novira. Okay. Novira, can you conclude our material today? Tentang descriptive text. Ya, apa itu descriptive text? Descriptive text is a text which describes someone, Ya. animal, things, or certain place. Ya, berarti mendeskripsikan bisa orang, bisa tempat, atau suatu benda. Satu orang lagi. Oke, Reva. Descriptive text is a text which describes someone, animal, things, or the place
birthplace place and picture of the place, namely hospital. Oke, very good. Ya, terus ya kita semua. Nah, tadi ini sudah cek ya, itu kelompok 4 ya. Scramble text-nya itu benar. Nanti dapat hadiah. Yang lain juga nanti akan kasih hadiah. Ya. Jadi harus tetap semangat, jangan putus asa. Walaupun bahasa Inggris itu susah ya, banyak yang komplain, kok ini tulisannya begini tapi pengucapannya kayak gini, susah ya. Lagi bahasa Indonesia aja kadang kita masih berbelit-belit ya. Gimana mau bahasa Inggris, karena ini adalah bahasa asing. Tapi bukan berarti kita tidak bisa, karena bahasa Inggris itu sangat penting ya untuk nanti ke depan, untuk karir Anda juga di dunia kerja. Apalagi ini di dunia kesehatan akan ketemu banyak hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Oke, any question so far? Ada pertanyaan? No. Udah paham ya semuanya ya? Ada intinya ya. Kalau perasaannya gimana? Happy? Senang ya? Ya, dapat materi baru, mengerti ya. Kemudian nanti kosakata baru ya. Okay, if there is no questions anymore, I think enough ya. Our lesson today. Thank you very much ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda disiapkan dulu kelasnya. Let us read. Greeting to our teacher. Thank you, ma'am. Okay, you're welcome. See you later. Okay, see you everybody. Bye. Alhamdulillah Bu, udah selesai Bu hari ini.